तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेजेंटली हांव आसा कलंगूट पुलीस स्टेशनार। हांगासर एक प्रकरण येयला, एक शेल्टर जेका गोवा पुलिसान हाडलेलो पण आजून पर्यंत तेका ज्या जाग्यार दवरूंक जाय त्या जाग्यार तो पावूंक ना। म्हणून आमच्या बरोबर आसा ऐश्वर्या साळगांवकर, सोशल वर्कर। मॅडम कितें सांगपाचें दिसता? एक हे आसा हांगासर मनीस हाडला तेंच्यांनी, कोणी तरी हाडला तेका आनी हांगा सोडला आनी तेका खंय गोवा मेडिकल कॉलेजीनसून 3 दीस जाले तेका हे केल्लें आसा। पळय ह्या प्रकरण कितें तें? सो ह्या मनशाक हो रस्त्याचेर भोंवतालो, एक्चुअली तेका हांगासर जॉबाक लागून हांगा हाडलेलो खंय आनी तेजे जॉब गेले, जॉबलेस जालो। सो तेज्या उपरांत तेजी हेल्थ मातशें दिसता कंडिशन बरें ना जाल्यार तेका गोवा मेडिकल कॉलेजीन कोणें तरी दिसता शिफ्ट केलें हेल्थाक लागून। आतां 3 दीस जाले तेका गोवा मेडिकल कॉलेजीनसून डिस्चार्ज दिलो आनी डिस्चार्ज दिल्या उपरांत तो भायर भोंवपाक लागलो कित्याक शेल्टर ना, घरदार कांय ना आनी तो अदर स्टेट। सो कोणें हाडलो आनी तेका हांगासर कलंगूटान भोंवता म्हणून कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर हाडून सोडलो की तुका स्ट्रीट प्रोविडन्स फंड जावं तुका खंयचे तरी शेल्टर वळखून घालता म्हणून। पण तेंचे प्रॉब्लम कितें आसा, जेन्ना हांगासर एकाक सुमार त्या मनशाक हाडलो, एक ते आतां तुमी पळोवंक शकता हांगासर टायम जो एक्झॅक्ट जाल्लो आसा वो 8:26 जाली। आतां ऑलमोस्ट 8:30 जावपाक आयली जाल्यार 8:30 सुमार इन बिटवीन जो टायमाचो प्रोसिजर आसा, पुलिसांनी आपलो प्रोसिजर वेवस्थीत केलो। ताका जे कितें व्हरपाक जाय आसलें, फुडलें प्रोसिजर करपाक जाय जावं वयर रिमार्क मारपाक जाय, तें सगळें केल्या उपरांत सोशल वेलफेराक तेंच्यांनी जेन्ना कळयलें, जे आमचे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डायरेक्टर आसा अजित पंचवडकर, ताका सुद्दां कळयल्या उपरांत त्याच्या रेफरन्साचेर सगळें हें हांगासर आडोन उरलें। जेन्ना खंयच्याय तुमी शेल्टर होमान जर धाडटले जाल्यार तेका खंय शेल्टर होमाक जो पर्यंत सोशल वेलफेअर कमिटी ह्या डायरेक्टर आहा पळय त्याचे जो पर्यंत रेफरन्स वचना जावं एक शब्द वचना, जशें की आमचे SDPO आसा नॉर्थ, तेका जो पर्यंत कळना तो पर्यंत खंय ते त्या सायडीन धाडूं शकना शेल्टर होमान खंयच्याच, अशें तेंचो प्रोसिजर आहा। पण म्हाजें एकूच म्हणणें आसा सरकारा कडेन की जेन्ना तुमी एक खंयच्याय मनशाक हाडटा दनपार ते रात मेरेन दवरता आनी तेजी हेल्थ कंडिशन सारकें ना, मे बी ताका बरो म्हणून धाडला आनी झपकून तेजो BP लो जालो कितेंय जालो जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण? पुलिसांनी आपलें काम वेवस्थीत केलें, जे कलंगूट PS आसा PI आसा तेंच्यांनी। उरले प्रश्न फक्त सोशल वेलफेअरा कडेन। जेन्ना सोशल वेलफेअर डायरेक्टर सकाळचो तो सांज मेरेन त्या ड्युटीचेर बसता, तुका जेन्ना कळोन येता की बाबा अशें अशें एक मॅटर आयला आनी त्या मॅटराक तुज्या रेफरन्साक रावला, तुका 8:30 मेरेन रावपाक कित्याक जाय? तुका खबर आसा की बाबा ह्या मनशाक घालूंकूच जाय म्हणून, खंय तरी शेल्टर प्रोवायड करपाकूच जाय, तुजे कडेन प्रोवेदोरी आहा ना, तूं प्रोवेदोरान घालूं शकना कित्याक तो गोंयकार न्हू। मागीर दुसऱ्या हितून जर घालतलो जाल्यार तुजें प्रोसिजर कर, मागीर तुका ऑलरेडी पुलिसांनी सगळें कळयल्लें आसा आनी तूं म्हणटा की आपल्या डायरेक्शनाक राव म्हणून। डायरेक्शनाक राव जाल्यार इतले टायम कित्याक रावूंक जाय? तूं जेवलो मरे? हांव आतां अजित पंचवडकर आहा पळय जो डायरेक्टर, कितें ताका विचारपाक तूं टायमार जेवलो मरे? तूं टायमार तुजी वखदां घेतली मरे? तूं टायमार च्या पिलो मरे इवनिंग सेशनाक? जाल्यार ह्या मनशाक हांगासर जेन्ना हाडून बसयता आनी तेका जेन्ना तुमी सांगता, आमीश दिता की बाबा तुका खंय तरी एक शेल्टरान घालता म्हणून, कोण तरी हाडटा आनी सोडटा एक्टिविस्ट, कितें ताज्या उपरांत ताजें कितें? आनी इतले वगत तेका बसोवपाचें? प्रत्येकाचो आपलो जेवणाचो टायम आसता, गुळयांचो टायम आसता, सगळें आसता, तो पर्यंत कितें करपाचें? तुमचें जें प्रोसिजर आहा तें बेगीन करात। प्रोसिजर तुमचो फॉलोअप जायना म्हणजे डिपार्टमेंटा जे बसल्या पळय सोशल वेलफेअराचे, तो डायरेक्टर फक्त आपलो पगार घेता, तुजो टायमार घेताय तूं पगार। हांगा कितें रे बाबा? ह्या मनशांची कितें चूक आहा? ज्या आमच्या अख्खे इंडियेसून जो आमी फंड्स येता पळय युटिलायज करपाक बऱ्या एका कामाक, तूं कित्याक तो आडयताय आनी तूं कित्याक त्या लोकांक अशें आडोन दवरता? कित्याक फटाफट तुमचे कडेन कामां जायना? अशें कितें तुमच्या माथ्याचेर सगळें वजें पडलेलें आसा? तुज्या अंडर कितलीशीच हे काम करता लोक कामाक आसात तुमचे कडेन, ऑफिसर्स तुमचे, सो तुमचे ऑफिसरूय कोण येयनात, फटाफट धाडा आनी करा मरे, कितें आसा तें हांगासर दवरूं नाका हाडून। आनी एक म्हाजो आनी एक हे आहा पेशंट आहा जेका हांवें आतां GMCन धाडला, लास्ट टायम हांवें ओल्ड गोवा साकून तेका पीक केला, सो GMCन आतां सद्या तेजें आहा तेका शेल्टरूच ना, गोंयकार तो, सो तेका सुद्दां जर खंय जर शेल्टर होमान जर घालतले जाल्यार खंय सोशल वेलफेअराच्या डायरेक्टराचें खंय डायरेक्शन येवपाक जाय, वेरी इम्पॉर्टंट खंय। सो सपोज जर डायरेक्शन येयना
ते GMC काडटले आनी ताका परत पुलिसाच्या हवाले दितले. पुलीस म्हणटले जो पर्यंत हे जायना तो परत वयतलो आनी ओल्ड गोवा त्याच चर्ची कडेन वचून बसतलो. म्हणजे हेच प्रोसिजर तुमचे आमी हाडपाचे थंय दाखोवपाचे आनी तुमी काडपाचे कांयच तेजेर उत्तरात दिनासतना काडून डायरेक्ट तुमी परत त्याच जाग्याचेर तांकां व्हरून सोडपाचे. हो कसलो न्याय आनी कित्याक लागून? आनी हांव विचारूंक सोदतां म्हाका ज्या प्रमाणे पळय कळोन येयला की ह्यात खंय डिपार्टमेंटाक 10% खंय तांकां कमिशन जाय. कसल्या लोकांचेर कमिशन खाताले तुमी? हां हे पुलीस हांगासर बसतात ते आपल्या बोल्सांतले च्या पाणी सगळे दितात तांकां आनी तुमी 10% हेंचेर हे करता. तुमचे 10% सॅलरींतले काडा आनी ह्या लोकांक लागून कंट्रिब्यूट करा जाल्यार तुमकां वालोर आसा ते खुर्चेचेर. हां आनी हे पयशे जे येता पळय हे आमचे पब्लिकेचे पयशे ते तुमी 10%ार थंय मागो नाकात. आनी तुका जर जमाना तूं प्लीज थंयसरलो रिजायन जा आनी दुसऱ्या खंयच्या डिपार्टमेंटान वच आनी बस ज्या जाग्यार तुका 10%, 20%, 100% गावता अशें. कित्याक सांग तुमकां जर 10% जर दिले बाकीचे लोक आसा मरे तेंच्यांनी कितें करपाचें तर तूं डायरेक्ट बरोवन दी. हेजेर बरोवन दवर अशें की बाबा आपल्याक 10% जर गावले जाल्यार आपूण थंयसर बेगीन ती NOC प्रोवायड करतलो जावं रिमार्क मारून धाडटलो म्हणून. म्हणजे सगळ्यांकूच कळ्ळें बाबा 10% घाल हेजे अकाउंटार म्हणून. अशें बी कितें आसा जाल्यार बरोवन दियात. आमकांय कळपाक बरें NGOs आमी सोशल वर्कर आहा आमकां कळपाक. आनी हांव थँक्यू म्हणटा जे आमचे कलंगूट PSचे PI आसा परेश साहेब तांच्यांनी ताजी कॅर हांगासर घेतले. ताका प्रॉब्लमूय करपाक दिवंक ना सुशेगाद बसलेलो तो. पण फक्त एकूच प्रॉब्लम जालें की ताका जे तेजे टायमाचेर टॅबलेट्स आनी कितें घेवपाक जाय आसले पळय ते हांगासर तो घेवंक शकलो ना. पुलीस ताका जेवण दिवंक शकता, पुलीस ताका कपडे दिवंक शकता, ताच्या वयर न्हांवपाक हांगासर दिवंक शकना कित्याक थंड उदक तें हांगा गरम उदक ना. सो हें घर न्हू हें पुलीस स्टेशन. तांच्यांनी आपले जे कायदो कितें आसा तो केलो आनी त्या प्रमाणे आतां ताका स्ट्रीट प्रोविडन्स फंडा कडेन खंय हें केल्ल्या घातलेलो आसा ताका व्हरून. सो हांव थँक्यू म्हणटा जे आमचे स्ट्रीट प्रोविडन्स जे आहा ट्रस्ट आहा ताकाय बीन की तेंच्यांनी खूब बरें काम करता. कंटिन्यू तेंचे एक आमी जे मनशांक जे शेल्टर ते प्रोवायड करता पळय ते आमी कंटिन्यू पळयत आसा. आनी पण एकूच प्रॉब्लम जाता जो सोशल वेलफेअर डायरेक्टर आसा त्याचे जे रेफरन्स आसा ते केन्नाच बेगीन पावना. ते ऑलवेज रातचे लेट पावता. ते मातशें जर बेगीन जर करीत तांच्या हितून जर तरतूद बेगीन जर करीत जाल्यार खुबशा बेगीन ते जे कोण विदाउट शेल्टर आहा पळय होमलेस पर्सन आहा तांकां खंय तरी शेल्टर बेगीन प्रोवायड जातलो. थँक्यू सो मच. मॅडम तुमी कमिशना बद्दल म्हणलें कितें प्रकरण कितें म्हणून कमिशनाचें कितें आहा जे हे येता फंड्स येता सेंट्रल गव्हर्मेंटाकसून आनी ते पास जावन तेंच्या डिपार्टमेंटाक येता सोशल वेलफेअराक. सो सोशल वेलफेअरान जेन्ना फंड्स येता पळय ते फंड्स रिलीज करपाक जे सर्टन NGOs आसा जे रजिस्टर्ड आहा तांकांच ते गावता. आनी तितून एक आमी पळयलां कितें तेंचे कितें ते ट्रस्ट आनी तेंचे खंय NGOs कितें अशें तेंचे कितें भानगडी चल्ल्या अशें म्हणून आमी आयकतात. पण ट्रस्टाक जर वयतले प्रायवेट ट्रस्टाक ते दिवंक शकना. आनी हो जो आमी स्ट्रीट प्रोविडन्स आज जे म्हणटा आमी हो ट्रस्ट जरी जालो जाल्यार तेका हेच्या पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी लोकांक उखल्ल्या. पुलिसां कडसूनय तेंच्यांनी हेल्प घेतल्या. इवन पुलिसांनीय तांकां हेल्प केल्ली आसा. आनी हेच्या पयलीं गव्हर्मेंटान तांकां फंड्स रिलीज केल्लो. पण आतां जाला कितें आतां तो डायरेक्टर चेंज जाला आनी डायरेक्टर थंयसर येयल्या उपरांत तो म्हणटा हे खंय प्रायवेट ट्रस्ट जाल्यार आतां आमी पळयतात की ह्याच प्रायवेट ट्रस्टा कडेन आज कितलेशेच कंटिन्युअसली तो घेवन वयता आनी आनीक हें करता कित्याक बॅडी आनीक कोणा कडेन अवेलेबल ना. आनीक खंयच्या जेणा दवलीकर ट्रस्ट आहा तो प्रायवेट ट्रस्ट ताका तर पळोवंक ना आमी केन्ना गव्हर्मेंटाचे ट्रस्टाचे फंड घेतलेले. ताज्या उपरांत केतन भाटीकराचो ट्रस्ट आहा ताकाय पळोवंक ना कित्याक तो प्रायवेट ट्रस्ट. पण जे स्ट्रीट प्रोविडंट ट्रस्ट जो आहा तो ट्रस्ट हांगासर खंय तरी NGO म्हणून काम करता. गव्हर्मेंटाचे फंड्सूय तांकां येता. जवळ जवळ मोर देन 250 लोकांच्या हेजेर तो लोकांक घेवन तो आयज आसा आनी तेंचे कॅरिंग करता. म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट जो डायरेक्टर आसा पळय ताका जावं तेच्या डिपार्टमेंटाचे जे काम करणारे जे ऑफिसर्स आसा तांकां की तुमी प्लीज थंयसर वचात त्या ट्रस्टाच्या जे हे आहा पळय शेल्टर होम त्या शेल्टर होमान वचा बाबा तेंचे कॅरिंग पळयात. जेवण खाण तांकां टायम टू टायम गावता काय ना ते सडन ते विजीट दिया. सांगून वचपाची गरज ना. हाच्या पयलीं थंयसर नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशनाचे ऑफिसर्स आयिल्ले ह्याच स्ट्रीट प्रोविडन्स फंडा कडेन लास्ट टायम आयिल्ले तेय बीन आमकां खबर आसा तेन्ना न्यूज आयिल्लो आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून घेवन गेल्या कित्याक वेवस्थीत गावल्ले आसा. सो तुमी कंडक्ट करा मरे तुमकां कोणें हाडयल्ले आसा. आनी हे 10%ाक तुमी तेंच्या मागतात की ते पयशे जे येता पळय पास जावन ते बारीक ह्या लोकांक येता. हे जे पळय होमलेस पर्सन आहा पळय तांकां येता तेचेर तुमकां 10% जाय म्हणजे कितें
हो प्रश्न खरो म्हणल्यार तांकां विचारपाक जाय, तुमी कित्याक आडयतात फंड्स? 10% तुमकां जाय भायल्या भायर, तेका तुमी हे फंड्स आडयता जाल्यार हे सारखे अक्षरशः चुकीचे आहा आनी हेचेर खंय तरी म्हाका दिसता इन्क्वायरी जावपाक जाय, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी बसपाक जाय. मॅडम, ज्या व्यक्तीक हांगा हाडलेलो आणि त्या व्यक्तीक खंय हांगा बसयल्यार खंय एकाक कितें हाडलेलो खंय टील आतां 8:30 जाली. हेज्या मदीं गोवा पुलिसान आपलो रोल जो आसलो तो डायरेक्टराक प्रत्येक फावटी इन्फॉर्म करीत रावले. कंटिन्यू फोन करता, इवन म्हाज्या फुड्यान फोन मारला कितें जाल्यार कितें हांवें बोवाळ घातलो वचून तितून. ऑब्वियसली तेका थंय बसयला म्हणटकूच हांव पुलिसांकूच विचारतलें, पुलिसाच्या हितून आसा कस्टडीन म्हणटकूच तेंचे अंडर आसता म्हणटकूच. सो एका कित्याक असो बसयला कारण ते म्हणल्यार आमचे मॅडम काय ना, आमकां कांयच येना, आमी तेजी सगळी तयारी करून दवरलेली आसा. फक्त आमकां एक रेफरन्स लेटर म्हणटा ते सोशल वेलफेअर डायरेक्टराचे जाय, अजित पंचवडकराचे. सो ते तांकां येयना जालें आनी जेन्ना आमी हे विचारलें इन्फॉर्मेशन हे तेंच्यांनी जेन्ना पावयलें की बाबा एनजीओ हांगासर बोवाळ घालता म्हणून, ताच्या उपरांत आतां ताका घेवन गेला. म्हणजे तूं आतां खंय तरी ऑफिसांसून भायर सरलो 8:30 तुका मोबायला फुडें टायम ना. अरे सगळे आहा, बारीकशे एक रेफरन्स, बारीक एक जर मॅसेज सुद्दां जर घातली न्हू SDPO जाल्यार ते मनीस दनपारात ते व्हरून थंयसर काय बरें घालतले आसले थंयसर, ते हितून हे करतले ऍडमिशन तेजे शेल्टर होमान. तुमकां दिसता डायरेक्टरान पर्पजली हे निग्लेक्शन केला अशें दिसता? कित्याक सांग, ह्युमन रायट्स वायलेशन जाता खंय तरी. जे बारीक बारीक लोक आहा जेंकां कळना ह्या सोसायटींतले, जेंचे कोणूच ना आनी जे जिवाक वाजाल्ले आसता पळय कितें, ते लोकांक आमी हाडटा आनी हांगासर पुलिसांच्या हितून दवरता की तेंचे लायफ बरें जावचे, तांकां सगळी फॅसिलिटीज गावची म्हणून. पण हे खंय तरी आमचे जे डायरेक्टर तेंच्या काळजाक म्हाका दिसता बसना आनी तेंच्या तकलेन घुसना ह्युमन रायट्स कितें म्हणटात ते. ह्युमन रायट्साच्या एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी कशें वागपाक जाय ते हे पयलीं तेंच्यांनी जर माणुसकीच्या दृश्टीन जर समजून घेतलें जाल्यार त्या खुर्चेचेर ते फीड आसा त्या वेलफेअर हे करपाक, सोशल वेलफेअरान ते काम करपाक. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आणि कन्सर्न मिनिस्ट्रीक कितें सांगपाक दिसता तुमकां ह्या प्रकरणा बद्दल? गोंयच्या मुख्यमंत्रीक सराक हांव सांगूंक सोदतां की हे जे आमी अशे जे बारीक बारीक लोक रस्त्यांचेर रावता, आतां पावसाचो तडाखोय आसा, व्हडलो पावस येवपाचो आसा. सो हेंचे कडेन नाच शेल्टर, नाच म्हणून ते होमलेस म्हणटात न्हू तेका. सो अशा मनशाक जेन्ना कोणी हाडटा, इन्फॉर्मेशन दिता, पुलिसांक सांगता जाल्यार तेंची इमिजिएट तांकां आनी टायम काडपाचो ना. बाबा कितें आहा तेंचे कितें प्रोसिजर आहा, मेडिकल टेस्ट IPH बीन रिफर करून सगळे आहा पळय ते फटाफट करून तांकां न आडथळो न हाडटा तांकां डायरेक्ट होमलेस हितून घालचें म्हणून, शेल्टर होमान घालचें म्हणून. थँक्यू मॅम.